बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी साहब से आज हमने बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े मुनफरिद टॉपिक पर बात करनी है। और ये मुनफरिद इस वजह से है ये क्योंकि ये उन ख़वातीन के हवाले से है जो रूहानी तौर पर मेराज पर होती हैं। इन्हें अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है इबादत की वजह से। इनकी दुआएँ बड़ी जल्दी कबूल होती हैं। जो लोग इनके साथ जुड़ते हैं उनको भी माली फ़ायदे होते हैं, वैसे ही बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ज़िंदगी पे मस्बत असरात उनके मरतब होते हैं। तो वो कौन-सी ऐसी ख़वातीन हैं, उनके नाम भी सर बताएँगे, उनके बरूज भी सर बताएँगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला। आपकी मोहब्बत है दानिश। और आज का टॉपिक अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल से मेजॉरिटी जो ख़वातीन होती हैं उनकी अल्लाह के साथ क़ुर्बत और नज़दीकी बेशुमार होती है। बेशक। और वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम मर्द हज़रात भी, लेकिन मर्दों का ये होता है कि वो थोड़ा-सा काम में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं जी, और अपने फ़राइज़ तो पूरे कर रहे होते हैं। लेकिन ख़वातीन के पास स्पेशली तौर के ऊपर वो ख़वातीन जो कि घर में होती हैं, जी, उनके पास थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा होता है, फ़राग़त ज़्यादा होती है। तो वो फ़राइज़ के बाद जो है काफ़ी हद तक ऐसी इबादत या ऐसे वज़ाइफ भी कर रही होती हैं जी, जिससे उनकी रूहानियत जो है मज़ीद और ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। या उनकी ज़ुबान में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी होती है कि अगर वो किसी को कोई बात कह दें या किसी को वो दुआ दे दें तो जी, उस एतबार से उनकी दुआ लग जाती है। जी, और स्पेशली तौर के ऊपर जो हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में ऐसी फ़ीमेल्स हैं, आपकी रिश्तेदारों में ऐसी फ़ीमेल्स हैं, आपके सोशल सर्कल में इस तरह की ख़वातीन हैं जिनका ज़ोडिक साइन ये बनता है और उनके नाम के अल्फ़ाबेट जो हैं वो इन बुरूज से शुरू होते हैं जो कि मैं बताऊँगा। जी, अगर उनसे इन अल्फ़ाबेट से नाम भी शुरू होते हैं तो तब भी आपको उनको अपने लिए दुआ का ज़रूर कहना चाहिए, जी, कि उनकी दुआएँ जो हैं बड़ी जल्दी सुनी जाती हैं। उनकी अल्फ़ाज़ में एक तो रूहानियत होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, फिर उनकी नीयत जो है वो बड़ी मुख़लिसाना होती है, जी, कि वो अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस्ड करना जानते हैं। जी, वो अपनी ज़ात से लोगों को किस तरह फ़ायदा पहुँचाना है स्पिरिचुअली तौर के ऊपर, रूहानी तौर के ऊपर। और असल चीज़ होती है आपकी नीयत, जी, कि आप किसी के लिए अगर दुआ दे रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं, तो उसमें आपकी नीयत काउंट होती है कि वो आप बिल्कुल। कितनी मुख़लिसाना तौर के ऊपर उसको आप ब्लेस्ड कर रहे हैं या दुआ जी, दे रहे हैं, या उसके बारे में आप अच्छा गुमान कर रहे हैं। जी, तो इस एतबार से इन ज़ोडिक साइन से रिलेटेड फ़ीमेल्स और इन अल्फ़ाबेट से शुरू होते हुए नाम, स्पेशली जी, हमारी जो बहनें हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये ब्लेसिंग्स रखी हैं कि उनकी नीयत में मुस्बत गुमान होता है। जी, उनकी नीयत में अल्लाह के साथ स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कनेक्शन बड़ा मज़बूत होता है। जी, बेशक आपको वो ज़ाहिरी तौर के ऊपर ना फ़ील हो रहा जी, हो, लेकिन जब भी वो खलवत में होती हैं, जब भी वो तन्हाई में होती हैं, अल्लाह के साथ उनके राज़ व नियाज़ बेशुमार चल रहे होते हैं। जी, तो उनका जो राज़ व नियाज़ का तरीका है अल्लाह के साथ, वो एक बहुत ही अलग लेवल का होता है। जी, तो इस लिहाज़ से आप उनको अपने लिए दुआ का बोल सकते हैं। जी, आप उनके ज़ाहिरी तौर के ऊपर चीज़ों पे ना जाएँ, सिर्फ़ आप उनको अपने लिए दुआ का बोल दें, वो बाकी उनकी ज़िम्मेदारी है, उनका काम है, उनका और अल्लाह का मामला है। आपकी दुआ जो है वो इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। इंशाअल्लाह। तो इस एतबार से इसमें जो मेरे पास ज़ोडिक साइन्स आते हैं, इसमें वो ज़ोडिक साइन जो कि ऐसी फ़ीमेल्स जो कि ताल्लुक़ रखती हैं टॉरस के साथ, बुर्ज जी, सौर के साथ। जी, बुर्ज सौर वाली जो फ़ीमेल्स हैं, उनकी अ, ज़हन में, सोच में मोहब्बत है, मिलनसारी है, स्पिरिचुअलिटी है और अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना और ब्लेसिंग्स हैं। जी, तो इनके अंदर रूहानियत जो है वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी महराज की होती है। ठीक। फिर उसके बाद अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है कैंसर बुर्ज सरदान। जी, कैंसेरियंस वाली जो फ़ीमेल्स हैं, उनके अंदर एसार, जज़्बा एहसास बहुत ज़्यादा होता है। जी, और उनकी ज़िंदगी में कोई भी शख़्स अगर रैंडम भी कोई आ रहा है और वो दुआ का बोल रहा है या कोई ऐसी ज़रूरत की चीज़ माँग रहा है जो कि उनके पास मौजूद है, तो वो अपना फ़ायदा नहीं देखेंगी, वो उसको दे देंगी। तो जी, इनके अंदर ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जी, इनके अंदर अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना बेशुमार होता है। जी, तो इस एतबार से ये सेकंड ज़ोडिक साइन है जो कि कैंसर बुर्ज सरदान। जी, अब इसी कैटेगरी में जो तीसरा ज़ोडिक साइन आता है, ये आएगा पाइसेस बुर्ज हौत। जी, पाइसेस वाली जो ख़वातीन हैं, फ़ीमेल्स हैं, उनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को अच्छा रखना, खूबसूरत रखना और अपनी शख्सियत में किसी न किसी तौर पे मज़हब, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी और अल्लाह के साथ एक रब्त जो है बड़ा मज़बूत होता है। फिर उसके जी, बाद इनकी नेचर में भलाई होती है, एहसास होता है, चैरिटी के काम ये बेशुमार कर रही होती हैं। तो जी, ये 3 ज़ोडिक साइन्स हैं, जिसमें टॉरस है, कैंसर है और पाइसेस है। जी, अब नामों के अल्फ़ाबेट्स को देखा जाए तो इसमें जो हमारी फ़ीमेल्स बहनें हैं, ऐसी ख़वातीन जिनका नाम शुरू होता है हरफ़ बे के साथ, जी, हरफ़ वाव के साथ, जी, जैसे कि बदरुन्निसा है, बल्कीस है और बिन्ते हव्वा है, या फिर वाव के साथ, जी, जैसे कि वर्दा है और वानिया है
پھر جو اگلا حروف آ جاتا ہے وہ آتا ہے حرف ہے، جی جیسے کہ حرف ہے سے اگر ہیں ہمنا ہے، ہانیہ ہے، ہنا ہے، تو ان کے اندر بھی اسپرچویلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جی اس کے بعد جو الفابیٹس آ جاتے ہیں ناموں کے، وہ پھر آئیں گے حرف دال اور حرف چے، جی یعنی کہ دال سے اگر کسی کا نام شروع ہو رہا ہے، دانیہ یا کوئی اور نام جو کہ ڈی سے سٹارٹ ہوتا ہو، جی اور یا پھر انگلش میں سی ایچ سے، یا پھر اردو میں حرف چے سے، جی کیونکہ وہ نام بڑے چند ایک ہوتے ہیں، بڑے مخصوص ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ الفابیٹس ہیں کہ جن خواتین کے نام ان حروف سے شروع ہوتے ہوں گے، آپ ان کو اپنے لیے دعا کا بول سکتے ہیں، جی آپ ان کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں، جی ان کی کہی ہوئی بات آپ کے حق میں انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی ہوتا ہے۔ جی تو اس اعتبار سے یہ سیکنڈ زوڈک سائن ہے جو کہ کینسر برج سرطان۔ جی اب اسی کیٹیگری میں جو تیسرا زوڈک سائن آتا ہے یہ آئے گا پائسز برج حوت۔ جی پائسز والی جو خواتین ہیں، فیمیلز ہیں، ان کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھا رکھنا، خوبصورت رکھنا، اور اپنی شخصیت میں کسی نہ کسی طور پہ مذہب، روحانیت، اسپرچویلٹی اور اللہ کے ساتھ ایک ربط جو ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی نیچر میں بھلائی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، چیریٹی کے کام یہ بے شمار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تین زوڈک سائنس ہیں جس میں ٹورس ہے، کینسر ہے اور پائسز ہے۔ جی اب ناموں کے الفابیٹس کو دیکھا جائے تو اس میں جو ہماری فیمیلز بہنیں ہیں، ایسی خواتین جن کا نام شروع ہوتا ہے حرف بے کے ساتھ، حرف واو کے ساتھ، جی جیسے کہ بدر النساء ہے، بلقیس ہے، اور بنت حوا ہے، یا پھر واو کے ساتھ جی جیسے کہ وردہ ہے اور وانیہ ہے۔ پھر جو اگلا حروف آ جاتا ہے وہ آتا ہے حرف ہے، جی جیسے کہ حرف ہے سے اگر ہیں ہمنا ہے، ہانیہ ہے، ہنا ہے، تو ان کے اندر بھی اسپرچویلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جی اس کے بعد جو الفابیٹس آ جاتے ہیں ناموں کے، وہ پھر آئیں گے حرف دال اور حرف چے، جی یعنی کہ دال سے اگر کسی کا نام شروع ہو رہا ہے، دانیہ یا کوئی اور نام جو کہ ڈی سے سٹارٹ ہوتا ہو، جی اور یا پھر انگلش میں سی ایچ سے، یا پھر اردو میں حرف چے سے، جی کیونکہ وہ نام بڑے چند ایک ہوتے ہیں، بڑے مخصوص ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ الفابیٹس ہیں کہ جن خواتین کے نام ان حروف سے شروع ہوتے ہوں گے، آپ ان کو اپنے لیے دعا کا بول سکتے ہیں، جی آپ ان کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں، ان کی کہی ہوئی بات آپ کے حق میں انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی۔ ان کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھا رکھنا، خوبصورت رکھنا، اور اپنی شخصیت میں کسی نہ کسی طور پہ مذہب، روحانیت، اسپرچویلٹی اور اللہ کے ساتھ ایک ربط جو ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی نیچر میں بھلائی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، چیریٹی کے کام یہ بے شمار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تین زوڈک سائنس ہیں جس میں ٹورس ہے، کینسر ہے اور پائسز ہے۔ جی اب ناموں کے الفابیٹس کو دیکھا جائے تو اس میں جو ہماری فیمیلز بہنیں ہیں، ایسی خواتین جن کا نام شروع ہوتا ہے حرف بے کے ساتھ، حرف واو کے ساتھ، جی جیسے کہ بدر النساء ہے، بلقیس ہے، اور بنت حوا ہے، یا پھر واو کے ساتھ جی جیسے کہ وردہ ہے اور وانیہ ہے۔ پھر جو اگلا حروف آ جاتا ہے وہ آتا ہے حرف ہے، جی جیسے کہ حرف ہے سے اگر ہیں ہمنا ہے، ہانیہ ہے، ہنا ہے، تو ان کے اندر بھی اسپرچویلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جی اس کے بعد جو الفابیٹس آ جاتے ہیں ناموں کے، وہ پھر آئیں گے حرف دال اور حرف چے، جی یعنی کہ دال سے اگر کسی کا نام شروع ہو رہا ہے، دانیہ یا کوئی اور نام جو کہ ڈی سے سٹارٹ ہوتا ہو، جی اور یا پھر انگلش میں سی ایچ سے، یا پھر اردو میں حرف چے سے، جی کیونکہ وہ نام بڑے چند ایک ہوتے ہیں، بڑے مخصوص ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ الفابیٹس ہیں کہ جن خواتین کے نام ان حروف سے شروع ہوتے ہوں گے، آپ ان کو اپنے لیے دعا کا بول سکتے ہیں، جی آپ ان کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں، ان کی کہی ہوئی بات آپ کے حق میں انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے جی، اپنے بسم قیمتی وقت سے کچھ وقت نکالا اور اتنے دلچسپ ٹاپک پر آپ نے گفتگو کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور سید مصور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اوکے سر، جزاک اللہ سر، شکریہ۔